Very good. Well, let's begin. And thank you for coming. Nice to see you. And as we get started today, let me just let you know, for your information, as well as if you want to share this course with someone who didn't make it to the first session. Ja kui nüüd täna alustame, siis las ma jagan natukene informatsiooni, siis kes ei ole varem olnud või kes on veel tulemas, et selle kursuse osas siis. His wife is out of the country. Tema naine on riigist väljas. And so we're recording this. Ja me lindistame siis neid kursuseid. Just this camera here, and so it's just a straight film, but at least the audio is good, and if you want to see it, it's available. Sinna siis lindile jääb siis see, mis siin ees toimub. And I'll try to make some of the pictures and notes available as well. Ja ma üritan ka mõningaid fotosid ja märkmeid saadavale panna. Tere tulemast. Yeah. So if anyone has connection to the internet, then you can go to YouTube. Kellelgi on internetiühendus olemas, siis saab seda kõike näha YouTube'is. You can find Piibliajaloo kursus. Piibliajaloo kursuse pealkirja. You can subscribe. You can also click on the Facebook site. Ja samuti ka Facebookist. It looks like this. Mis näeb siis selline välja. And it just has the very same information. Ja seal on põhimõtteliselt sama asi. But I'd like to make some materials available to you if it's helpful in the future. Aga ma tahan siis saadavaks teha ka materjale tuleviku osas. And so if we show something on the screen during the course, then you can look at it at home later. Kui midagi näitame siin, siis on võimalik ka neid materjale kodus vaadata. Again, it's nice to see everyone. Ja veel kord on meeldiv kõiki näha. And maybe, if you don't mind, you could pass one of these papers. And if anyone comes in. Siin on materjal. Now, this is a map of the Near East. Ja nüüd on siin meil siin ekraanil siis Lähis-Ida kaart. And this is the area of the world that we're going to be focusing on mostly, of course. Ja enamuse ajast me keskendume sellele maailmajaole. So I believe it's next week that we'll speak about this city, for example. Ja võib-olla järgmise nädal räägime sellest linnast siin. And this is one of the examples that I gave last week from archaeology. Ja nüüd eelmisel nädalal tõin näiteid arkeoloogia osas. Where this figure from the Old Testament named Abraham kus Vana Testamendi tegelane Abraham was said in the Bible to have come from Ur of the Chaldees. Tuli Kaldea aladelt Urist. But Ur was never found until the last 100 years. Aga Urri kui linna ei leitud üles mitte hiljem, mitte varem kui kõigest paarsada aastat tagasi. Not only was it found, ja mitte ainult seda ei leitud, but there was also discovered writing that mentioned Abraham by name. Vaid sealt sellest linnast leiti ka kiri, kus oli mainitud Abrahami nime. So I won't spend a lot of time with this map today, but let me give you a few points of reference. Ma ei hakka täna palju selle kaardi osas rääkima, aga ma siis pisut toon viiteid ja näiteid. So Jerusalem, of course. Jerusalem kindlasti. And you've been to Jerusalem. Ja sa oled olnud Jerusalemmas. It's an amazing place, just piled with history under your feet. Seal on ajaloo peal. I've been looking at a documentary about the 10 most amazing discoveries from ancient Egypt. Ja ma olen alles hiljuti vaadanud ühte dokumentaalfilmi, mis räägib 10 iidsest avastusest Egiptuses. This is called Lower Egypt, and down here is called Upper Egypt. On Ülem Egiptus ja Alam Egiptus. And this is where the Valley of the Kings is located, and up here, somewhere near here or a little bit farther out, is where the pyramids are located. Ja seal on siis need kohad, kus on kuningate org ja püramiidid üleval pool. We'll come back to some of these cities later, but Babylon, ja me räägime nendest ka veidikene hiljem rohkem, Babyloonia and Nineveh, ja Niinive. These are capitals of nations that took away the Jewish people as prisoners. Ja need nüüd siis riikide pealinnad, mis võtsid juudi rahva vangistusse.
And the last one, this city of Tyre. ja Tüürose linn viimaseks. You can see just a little bit on this map. It goes out into the sea. It's easier to see if you look on a modern map that's zoomed in. Seda on siis parem näha tänapäevasema kaardi peal, kus on võimalik sisse suurendada kaarti. And this is the one I spoke about last week. Ja ma rääkisin ka sellest eelmisel nädalal. Where Alexander the Great kui Aleksander Suur fulfilled a prophecy that was written in the Old Testament. Täitis Vana Testamendi profeteeringu. When he took the stones and the dirt of the city that had been destroyed. Võttis siis selle hävitatud linna kivid ning mulla. And his soldiers put it into the sea and made a land bridge all the way. Tee läbi mere. All the way to this island fortress. Sinna mere kindlusesse. And then they took the island fortress. Mille abil siis nad vallutasid selle saarkindluse. So we may speak about that another time as well. Ja me räägime sellest pisut ka teinekord edasi. But let's look at what the Bible says about itself. Aga vaatame, mida räägib Piibel iseenda osas. And in particular, the beginning. Ja alustame päris algusest. And how the earth and everything we see was created. Ja kuidas loodi maailm ja kõik, mida me näeme. So here is the biblical story of creation. Ja siin on siis Piibli lugu loomise osas. The very first verse of the first book of the Bible in the Old Testament. Vana Testamendi kõige esimese peatüki esimese salmi osa. Starts with in the beginning God created the heavens and the earth. Algab sõnadega alguses Jumal lõi taeva ja maa. So right from the very beginning. Mis tähendab seda, et siis päris algusest saati. There are several things that are stated. On mitmeid asju, mis on sellega öeldud. The first one is Esiteks, in the beginning of time, alguses ehk siis aja alguses God was there. oli Jumal olemas. So this is the approach that the Bible takes from that verse until the end of the Bible. Ja see on lähenemine, mida Piibel kasutab Piibli algusest kuni Piibli lõpuni. And then it describes God in these ways. Ja järgnevalt kirjeldatakse Jumalat. And so God is the creator. Jumal on looja. And we'll look more about the story of creation in just a moment. Ja kohe me vaatame pisut rohkem sellest loomisloost. And there's a verse in the book of Job. Ja on üks kirjakoht Hiobi raamatus. That speaks of how God hangs the earth on nothing. Kus on kirjas, et Jumal on seadnud maailma rippuma mitte millegi peale. The ancient people thought that the earth was held up by pillars. Muistsed rahvad uskusid, et maailm on seismas sammast. But the oldest book of the Bible, the book of Job, Piibli kõige vanem raamat, Hiobi raamat. this book that would have been recited by memory by the firelight, mida põlvkonniti mälust jutustati, said that the earth was hung on nothing. Kirjeldab, räägib meile seda, et maailm ripub ei millegi küljes. And today we have these satellites that are circling the earth. Ja tänasel päeval meil on satelliidid, mis ümber maakera. And the only thing that's holding the earth up, as it were, ja ainus, mis maakera hoiab üleval justkui, is the gravity of the sun. On päikese gravitatsiooniväli. And certain other elements that are at force, at work. Ja teatud jõud, mis veel on eksisteerivad. The Bible speaks of God as eternal. Piibel räägib Jumalast kui igavesest. So people that live in time inimesed, kes on elanud ajas, are writing about a God who exists beyond time. On kirjutanud Jumala kohta, kes eksisteerib üle ajapiiride. The Bible speaks of the living God. Piibel räägib elavast Jumalast. In contrast to the idols of the time. Kontrastis selle aja iidolitega. And these idols could not see, could not hear, could not speak. Iidolitega, kes ei suuda ei rääkida, kuulata ega näha. But the people served them out of fear. Aga inimesed teenisid ja kummardasid neid iidoleid hirmust. I don't want to get off the topic. Ja ma ei taha nüüd teisele teemale minna. But I'm reading a book about Genghis Khan.
aga ma loen ühte raamatut, kus räägitakse Gengis Khanist. And all of these rulers of the old times Ja kõik vana aja valitsejad, had some kind of belief system. neil oli kõigil mingisugune usk. And they prayed to something or someone. Ja nad palvetasid kas millegi või kellegi poole. In his case, he prayed to the blue sky. Ja Gengis Khan palvetas sinise taeva suunas. But this idea of God as living Aga mõte Jumalast kui elavast Jumalast was revolutionary oli revolutsiooniline for the time. selle aja kohta. And I look forward to speaking more about like we looked at this map, the Egyptian system of religion in contrast to that in the Bible. Ja edaspidi ma toon siis kontrastiks näite ka Egiptuse religioonist usust. The next is omnipresent. Aga järgnevat Jumal on kõikjal olev. Everywhere at the same time. Mis tähendab, et ta on kõikjal kogu aeg. My favorite chapter in the Bible. Minu lemmikpeatükk Piiblis. If you have a Bible at home or in the library, you can look up the 139th chapter of Psalms. Kui sul siis kodus on Piibel kuskil olemas, võid vaadata ise järgi Psalm 139. And one of the things that it says Ja üks asi, mis seal kirjas on, is that God is, there's nowhere that the writer can go away from God. on see, et siis see, kes seda kirjutab, ta ütleb, et ma ei saa Jumalast mitte kuskile eemale. And in poetic language he says, if I go to the farthest part of the sea, Ja poeetiliselt on ta kirja pannud, et kui ma läheksin ka kõige kaugemale merele, even there you are. oled sa ikkagi seal. The next one, God is presented as omnipotent. Järgnevalt Jumalat kirjeldatakse kui kõige väelist. In the New Testament, for example, Uues testamendis näiteks, in the first book of the New Testament, Uue testamendi esimeses the raamatus, Gospel of Matthew, Matteuse evangeeliumis this phrase is said, on kirjas, with people, things are not possible, but with God, nothing shall be impossible. inimestel ei ole asjad kõik võimalikud, aga Jumala juures pole miskit, mis oleks võimatu. And then the next one, omniscient. Ja kõike teadev järgnevana. So nothing is hidden from him. Mis tähendab, et miski ei ole varjatud ega peidetud tema eest. Now this one I spoke about just briefly last week. Ja eelmisel nädalal ma veidike rääkisin In the two main languages that the Old and New Testament are written in, kahes põhilises keeles, mis on Uue ja Vana Testamendi kirjakeelteks, in the Greek and the Hebrew, kreeka ja heebrea keel. maybe you can hand them a paper, and please make yourself comfortable. So this same word, both in the Greek and in the Hebrew, Seesama sõna kreeka ja heebrea keeles means a spirit or wind. tähendab kas tuult või vaimu. And so this is interesting because in the text it's a play on words several times. Ja see on huvitav selle tõttu, et läbi teksti on seda kasutatud ka sõnamänguna. And this is what's so fascinating. Ja see on see, mis on hämmastav. When you dig into the text, you begin to understand idioms and play on words that are used in the right. Kui sa loed teksti süviti, siis sa hakkad mõistma neid erinevaid ütlevusi ja sõnade mänge, mis on teksti sees peidus. Now the next one, God is presented as one. Ja järgnevalt on Jumalat kirjeldatud kui üks ainus või ühte ainust. In the Old Testament and even in the New Testament, Vanas testamendis kui ka Uues testamendis Jesus himself repeated these words from the Old Testament as the greatest part of the greatest commandment of all. Jeesus kordas Vana testamendi kõige suuremat käsku. Hear, O Israel, Kuule Iisrael, the Lord our God, Issand sinu the Jumal, Lord is one. Issand on üks. Now this was revolutionary. See oli revolutsiooniline. Because the different nations that were around the people of Israel Sest et erinevad riigid, mis olid Iisraeli ümber, worshipped tens or hundreds of gods. kummardasid kas kümneid või isegi
sadu tuhandeid erinevaid. And there were several that were common among most of the people. Paljud, mis olid väga tuntud, väga levinud enamus inimeste But for hulgas. example, in Egypt, Aga näiteks Egiptuses there were many. oli väga mitmeid. And so the idea that there was only one, Ja mõte sellest, et on ainult and üks that was enough, ja et sellest piisab, this was revolutionary. see on ka revolutsiooni. And then finally, he's presented as our Father. On teda esitatud kui meie isa. This comes up in several places in the Old Testament. See on mitmes vanas testamendi kirjakohas. But Jesus himself refers to this, Aga Jeesus viitab sellele, speaking of God as the Father, rääkides Jumalast kui isast, as his Father, kui oma isast, but also as every person's Father. aga kui samuti ka igaühe isast. Not in the sense that people are small gods, Mitte selles mõttes, et inimesed on väiksed jumalad, but presenting God as the Creator. vaid luues pildi kui Jumalast loojast, But not only, aga mitte ainult. because this was something that other nations also believed about some God or another. Sest et samuti sarnaselt uskusid ka mõned teised riigid ja rahvad oma jumalate osas. But this idea carried with it not only the authority and the power, Ja see idee mitte üksnes ei kandnud endas autoriteeti ja väge, but also the relational aspect. ka suhte osa. Not everyone has a good relationship with their own father, Võib-olla mitte igalühel ei ole hea suhe oma isaga olnud, but many do. aga paljudel on. And the idea of God as not just this judge, ready to tuua esile mõte kui Jumalast, kes ei ole mitte üksnes kohtumõistja, but as a father who's presented many times, for example, in books of prophecy, vaid kui isast, keda siis esitatakse või kirjeldatakse as wanting to gather his people like an embrace. mitmes kohas profeteeringutes, näiteks kui ta üritab siis rahvast koguda kui isa oma lapsi. This was revolutionary. See oli revolutsioon. And I want to try to get the point across because this was very unusual. Seda mõtet edasi anda, sellepärast et see oli väga ebatavaline. Now, the story of creation in the Bible is found also, well, in the first book of Moses, but also in several other places. Loomislugu Piiblist on võimalik näha esimese Moosese raamatus, aga And let me teises kohas Piiblis. just go through the highlights with you. Ja ma toon nüüd siis sellised eredamad punktid välja. We find in the books of Nehemiah and Daniel, for example, Näiteks Nehemia ja Taanieli raamatust even the Psalms, ja psalmideski the idea of God creating angels. mõte sellest, et Jumal loob ingleid. One place speaks of 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. On üks kirjakoht, mis räägib 10 000 korda 10 000 ja tuhandeid ning tuhandeid. Who's good at math? You can add the zeros of 10,000 to the other 10,000. Kes on matemaatikas osav, pangu kokku 10 000 korda 10 000. And then you can add thousands of thousands, or at least a couple thousand Ja veel of a couple otsa thousand. liita tuhandeid ja tuhandeid või siis tuhandeid omavahel liita. That's a lot of angels. Kokku teeb väga palju. And what exactly were they and what were they Aga for? mis oli tingitud või kes nad olid ja mille jaoks nad They were created to worship and serve. Need loodi ülistama ja teenima. And the word angel is interesting. Ja sõna ingel on huvitav. The Estonian and the English angel or angel comes from the Greek. Nii eesti kui inglisepärane sõna ingel või angel tuleb kreeka keelest. Angelos, and it means messenger. Ja see tähendab sõnumitooja. So that's the next one. Ja see ongi siis järgmine. The purpose was to aid, protect, and proclaim even. Järgmine punkt, et oli loodud abistama, kaitsma ja isegi kuulutama Jumala sõnumeid. Messages from God on earth. Maa peal. And then there's this story of a fracture, split, Ja siis on lugu sellisest lõhestumisest, where about 1/3 of the angels kus kolmandik inglitest followed Lucifer, järgnes Lutsiferile, who was one of the chief angels. kes oli üks peainglitest. And the text of the Bible speaks of him as the son of the morning.
ja piiblikirjad räägivad temast kui hommiku või koidupojast. In fact, in one book of prophecy, ühes prohveteeringute raamatus there is a comparison between Lucifer and a king of that present day at that time. on võrdlus Lutsiferi ja tolle aja ühe kuninga vahel tehtud. He's presented as one of the chief worship angels. Ja teda on kirjeldatud kui ühte ülemülistuse inglit. And he's presented in a way that some scholars look at the text and they say he was able to make music actually with his own body besides singing. Mõned õpetlased on uurinud ning nad kirjeldavad teda siis kui suutelist omaenda ihuga looma muusika. And then comes one of the themes that continues through the entire Bible. Ja siis on üks selline teema, mis on läbi tervest piiblist. That of pride. Uhkuse osas. And this pride becomes the root of every kind of sin. Ja uhkusest saab kõiksuguse patu juur. And we could say today, yes, if I think of some of the things that I don't like that I've done in my life, maybe it was connected täna to me pride. võime mõelda ning öelda, et kui ma mõtlen asjade peale, mis ma olen oma elus teinud, mis mulle ei meeldi, siis võib-olla see on seotud. In any case, the Bible presents Lucifer as wanting to be equal with God. Igal juhul piiblis kirjeldatakse Lutsiferi kui kedagi, kes tahab saada võrdseks Jumalaga. Usurping authority, stepping forward to take authority. Kes üritab siis saavutada meelevalda või autoriteeti. And there's war in heaven. Ja toimub võitlus taevas. And a third of the angels are cast out of heaven. Kolmandik inglitest visatakse taevast välja. And then in the New Testament, Satan, ja Uues Testamendis kirjeldatakse saatana, which simply means mis lihtsalt tähendab kind of like the enemy, the adversary, vaenlast või vastast, is called the God of this world. siis teda kirjeldatakse kui selle maailma Jumala. Not an uppercase yeah, but small. Et teda siis ei kirjeldata kui Jumala suure tähega Jumala. One with power. So that's the story of this sort of pre-earth. Ja see on siis lugu sellest maailmast. And then in the first book of Moses, ja esimeses Moosese raamatus we see two tellings of the same story. me näeme, kuidas sama lugu räägitakse kahel erineval viisil. And the second time has extra detail. Ja teisel korral räägitakse detailsemalt. And so God creates his earth. Ja Jumal loob oma maailma. And the first day, esimesel päeval, God creates light. Jumal loob valguse. Now, this is interesting. See on põnev selle tõttu. Because he has not yet created stars, including the sun. Sest et ta ei ole veel loonud tähti ja ka päikest mitte. And in the last book of the Bible, Revelation, ja piibli viimases raamatus, ilmutuse raamatus, we get a hint as to what does this mean. Me saame vihje selle kohta, mida see tähendab. Where it speaks of God himself as light. Räägitakse Jumalast endast kui valgusest. So before creating a star or a sun, niisiis enne kui ta lõi tähed või päikese, the Bible presents God as choosing to emanate light. Siis Jumal, piibel kirjeldab Jumalat kui kedagi, kes otsustab endast valgust. The light and the darkness are divided day and night. Valgus ja pimedus lahutatakse ööks ja päevaks. On the second day, the water is divided from above and the water below. Teisel päeval lahutatakse veed, mis on vete kohal vetest omavahel. So we have the atmosphere now. Ja meile tekib atmosfäär. Now this is interesting for scientists because in order for life on the earth, teadlastele on see väga põnev, sest et elu tekkimise jaoks there has to be an atmosphere. Peab olema atmosfäär. So before anything else,
there's the atmosphere. nii et ennem kui midagi muud oli atmosfäär. Oxygen and carbon dioxide and all of these other gases, hapnik, süsihappegaas ja kõik muud gaasid as well as water. ja samuti ka vesi. On the third day, kolmandal päeval the oceans and the dry land are separated, ookeanid ja kuiv maa eraldatakse and plant life begins to appear. ja taimed tulevad esile. Now, I'll just say this. ma ütlen seda, Many people have different opinions about the theory of evolution, et paljudel inimestel on evolutsiooniteooria osas erinevaid but arvamusi, following this pattern, aga kui vaadata seda mustrit, whether you believe that this is the way that it happened through evolution or not, kas sa siis usud, et evolutsiooniliselt asi juhtus nii või mitte, this more or less follows the pattern that's presented in that theory as well. siis teataval määral see järgneb seda mustrit samuti ka selle teooria kohaselt. On the fourth day, the sun, the moon, and the stars. neljandal päeval päike, kuu ja tähed. On the fifth day, viiendal päeval the sea creatures and birds and insects. mereloomad, linnud, putukad. Finally, on the sixth day, ja kuuendal päeval the cattle, reptiles, beasts of the field, loomad, roomajad, metsloomad and the first man, Adam. ja esimese inimesena Aadam. Has anyone heard the story of creation of where the first woman came from? kas keegi on kuulnud lugu sellest, kuidas loodi esimene naine? Anyone? kas on kedagi? You heard? oled kuulnud? What is it? kuidas see juhtus? From the rib. Okay, you know. teate? And so this the story goes that God put Adam into a deep sleep. lugu on järgmine, Jumal pani Aadama sügavasse unne. Adam's name means earth, aga Aadama nimi tähendab or maad. it can also mean red, like the earth, brown, color red. punane. And he was created from the dust of the earth. ja Aadam loodi maamullast. Now here's an interesting point. ja siin on huvitav punkt. In all of these other days and these other creations even, kõikide loomiste juures, kõikide teiste the päevadel, first book of Moses says that God spoke, let there be whatever it was. on kirjas esimese Moosese raamatus, et Jumal ütles saabu ja siis see sai. And so when he created Adam, aga kui ta lõi Aadama, he didn't speak to anything. He formed him, the first book of Moses says, from the dust of the earth. siis ta ei öelnud, et saabu, vaid ta lõi tema maamullast. So his name was perfect. nii siis tema nimi Aadam ehk siis maast And then from his own body, on täiuslik. from a rib, tema enda ihust ribist it says that God created Eve on kirjutatud, Jumal lõi Eeva as a helper for him. abiliseks talle. And that they became husband and wife. ja neist sai mees ja naine. And then on the last day, ja viimasel päeval, before Eve, siis ennem kui Eeva loodi, God rested from all that he had made. Before Eve was created. Yeah, sorry. Okay, on the seventh day. seitsmendal päeval, kui peale seda, kui Eeva oli loodud, Then he rested. siis Jumal puhkas. And this becomes a theme later on. ja sama teema kordub ka hiljem. Now, this is the first time period of human history that's presented in the Bible. see on esimene ajajärk, mida inimajaloost kirjeldatakse piiblis. It's the age of innocence. süütuse aeg. And it says God presented this garden called Eden. Jumal lõi selle aia, mida nimetatakse Eedeni aiaks. And this is a verse 17 from the second chapter. ja teise peatüki 17. salmis. That says, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it, for the day that you eat of it you shall surely die. aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surema. And immediately in the second chapter ja kohe teises peatükis of this first book, esimeses raamatus we begin to see an ethical dilemma. me
me näeme, kuidas tekib eetiline vastuseis. We begin to see the foundations of everything else that is going to be presented in future books. Ning me näeme alusmüüri või siis alust kõigele, mis tuuakse esile järgnevates An piibliraamatutes. epic drama, Ja see on siis selline eepiline draama. as well as the foundation for example, Western legal thought. Ja samuti on see ka alus põhjaks lääne seadusandlusele. And the question has been asked, why would God even put a tree in this perfect garden that could cause harm? Küsimus, et miks Jumal üldse pani siis sellesse täiuslikku aeda puu, mis võib põhjustada kahju. Like a temptation. Ja kiusatuse. A good God, and he puts this tree that's dangerous. Et on siis hea Jumal, kes paneb ohtliku puu keset seda head aeda. Miks? And this is why it's so fascinating. Ja see on, miks see niivõrd põnev on. Because Adam and Eve are not presented as robots. Kuna Aadamat ja Eevat ei loodud kui roboteid, But they're given free will. vaid neile anti vaba tahe. And this is one of the most cherished ideals of civilization. Ja see on tsivilisatsiooni üks kõige hinnatumaid mõtteid. Maybe especially here in Estonia, Võib-olla eriti siin Eestis, where we celebrate the first day of independence and the second day of independence kus in the same year. tähistatakse ühe aasta jooksul iseseisvuspäeva 2 korda. Et on siis iseseisvuspäev ja But it also taasiseseisvuspäev. presents something about God himself. Aga see ka toob esile midagi Jumalast endast. This is not a slave master. Kes siis ei ole lihtsalt mingisugune orjapidaja. And the most important thing is relationship. Kõige olulisemal kohal on suhe, That's voluntary, not forced. mis on vabatahtlik ja mitte sunnitud. A relationship of worth. Suhe, millel on mingi väärtus. I feed my cat and so she likes me. Et ma annan oma kassile süüa ja ta meeldib mulle või ta mina meeldin talle. But my wife chose me. Aga mu naine valis. And everyone can relate to this. Ja me kõik võime kuidagi viisi And sellest so aru saada. from the very beginning, this is how God is presented. Päris algusest saati on see, kuidas Jumal on asjad paika pannud. And this idea of this one forbidden tree, forbidden fruit, Ja mõte sellest ühest keelatud puust, it raises the value suddenly of doing right. siis see tõstab järsku hea tegemise väärtust. Suddenly it's not boring anymore. Järsku enam ei ole igav. There's a right and there's a wrong. On olemas hea ja halb. And this is how it goes. Ja järgnevalt läheb lugu edasi nii. Adam and Eve are presented as created in innocence. Adam ja Eeva, kes siis loodi süütuna. There is this tree of the knowledge of good and evil. Ja on see hea ja kurja tundmise puu. And God tells them you can eat of everything else. Ja Jumal ütleb, et te võite süüa kõigest. And this is the difference presented between the way God speaks and the way Satan speaks. Ja siin on nüüd näide sellest, kuidas räägib Jumal ja kuidas räägib saatan. Maybe I'm jumping ahead, but God will say, this is all for you. Võib-olla ma kiirustan, aga Jumal ütleb, et see on kõik sulle. There's just this one thing. Aga on ainult üks. And on the other hand, Ja teise koha peal the serpent tempts Eve to disobey. tuleb madu, kes üritab Eevat meelitada sõnakuulmatusele. And so step one, Eve visits the tree. Ja esimene samm selleks on see, et Eeva läheb selle puu juurde. The question is, why was she there in the first place? Mingi küsimus, et miks ta üldse seal oli. And the New Testament says, don't give place to the devil. Don't give a footstep or a foothold. Kirjutatud, et ära anna maad saatanale. In verse 1 of chapter 3, Ära anna kohta saatanale ja 3. peatüki esimeses salmis Satan questions God's motives. küsitleb saatan Jumala motiive. He said, did God really say? Ta ütleb, kas Jumal tõesti ütles. And then he says, the reason why is because he doesn't want for you to
be as wise as he is. Ja põhjus, miks ta seda ütles, on see, et ta ei taha, et oleksite nii targad nagu tema. And so he questions what God says. Ning ta küsitleb seda, mida Jumal on öeldud. Then he gives a wrong interpretation. Seejärel ta annab vale tõlgenduse. Now, I'm setting the stage for this study of the Bible. Ja ma nüüd üritan luua seda aluspõhi and the history around the Bible. Piibliõppe jaoks ning ajaloo jaoks selle ümber. Because everything flows from these moments. Sest et kõik lähtub sellest algusest. So let's take a look in chapter 2, verse 16 and 17. Vaatame siis teise peatüki 16. ja 17. salmi. We're going to read what God says to Adam and Eve. Ja me loeme seda, mida Jumal ütles Aadamale ja Eevale. And then we'll compare it with what the serpent says. Ning võrdleme siis sellega, mida ütles madu. Tere palamaks. Tere tulemast, and maybe you could give one of these sheets. So this is what's presented in chapter 2 and verse 16 and 17. Ja see on siis see, mis on kirjas esimese Moosese teises peatükis salmides 16 ja 17. Ja issand Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aiapuudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Now let's look at chapter 3 and verse 1. Ja vaatame nüüd 3. peatüki esimest salmi. And this is what the text says about Satan. Ja siin on kirjas, mida saatan ütles. Aga madu oli kaualam kõigist loomadest väljal, kelle issand Jumal oli teinud, ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Okay, so he said, did God say you can't eat of all of the trees? Ja ta ütleb siis, et kas Jumal on öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki So rohuaia puust? this is twisting the picture, isn't See it? on pildi moonutamine ja väänamine. And Eve goes for it. Ja Eeva satub selle ohvriks. She sees that it looks good. Ta näeb, et see paistab hea. It's for wisdom. See annab tarkust. It's desirable. See on ihaldusväärne. And so she takes it. Ning ta võtab selle. And what God had said was positive with one warning. Ja kui see, mida Jumal ütles, oli positiivne ühe hoiatusega. But what Satan had said through the serpent was negative with a little positive. Siis vastukajana saatan ütles selle kohta, et see kõik on negatiivne ja seal on ainult üks positiivne. And Eve demonstrates that she didn't quite catch what had been said. Ja Eva demonstreerib, et ta ei suutnud mõista päris täpselt seda, mis oli öeldud. Because she adds something to what God said. Sest et ta lisab midagi sellele, mida Jumal oli öeldud. God said, don't eat it. Jumal ütles, et ära söö. She said, we shouldn't eat it or touch it. Aga tema ütleb, et me ei tohiks seda süüa ega seda puutuda. And so this cunning serpent sees, aha, here's a weak point. Ja madu selle koha peal, kes on kaval, näeb, ahah, siin on nõrk koht. And you can see this between chapters 2 and 3. Ja seda on võimalik lugeda teise ja 3. peatüki alt. And then the final attack. Ja siis toimub viimane rünnak. God doesn't want what's best for you. Saatan ütleb, Jumal ei taha seda, mis on parim teie jaoks. And this is what sets everything in motion. Ja see on see, mis paneb kõik sealt edasi liikuma. This relationship of God as Father. Suhe Jumalasse kui isasse. And suddenly the motivation or the motives for that are questioned. Ja motiivid selle osas pannakse küsimärgi alla. And you see the foundation of sin in this moment. Ja selles hetkes on võimalik näha patu aluspõhja, alusmüüri. The desire of the eye. Silmahimu. The desire of the flesh. Ja lihahimu. And the pride of life. And this is that pride that was spoken of in the creation and fall of Satan himself. Ja sellest samast uhkusest räägiti loomise ajal ja samuti ka saatana enda langemisest. And then they eat the forbidden fruit. Ning siis nad söövad seda kurja keelatud vilja. This sin breaks the communication or communion with God. Ja patt eraldab inimese Jumalast. And everything changes from that Ja moment. sellest hetkest saati muutub. And we'll go forward in just a moment.
ja me läheme selle teemaga edasi. But something else is presented that's interesting right from the beginning. Aga seal samas tuleb esile ka midagi, mis on väga põnev päris algusest saab. The idea that humans are not just a body and a smart brain, sellest, et inimesed ei ole lihtsalt ihu ja üks tark mõistus, but a body, soul, and spirit. vaid ihu, hing ja vaim. The soul or the mind with emotions, Hing või Desires. meeled või mõistus, millel on tunded, ihad. the body is the body. Ihu on ihu. The spirit, from this point, separated from God. Sellest hetkest saati siis eraldatud Jumalast. And in a sense, in union Teatud mõttes ühingus with this tempter. või siis üheks saanud selle kiusaja või meelitaja. And the result is catastrophic. Ja tulemus on katastroofiline. Innocence ends in judgment. Süütus lõpeb kohtumõistmisega. Adam and Eve have to leave this beautiful garden. Adam ja Eva peavad lahkuma sellest kaunist aiast. And there's a curse of sin. Tekib patuneedus. The serpent is cursed from being the most beautiful of all the creation. Ja see madu, kes oli siis kõige kaunim loodust, to crawling on the ground and eating dirt. Maa peale põrmu sööma ning roomama. The earth is cursed with all these things that you and I spend time getting out of our garden. Ja maakera saab neetud kõige sellega, mida me näeme, mille kallal me näeme vaeva, kui me lähme oma aedadesse. This is the time of the dandelions when you have to pull out these long roots about that long. Siis praegu kätte jõudnud aeg, kui võililled kasvavad ja sa pead neid välja kiskuma, neil on niivõrd pikad juured. This is all presented in these first couple of chapters. Aga see kõik tuuakse esile nendes kahes esimeses peatükis. The woman is cursed with the pain of childbirth. Naine saab neetud lapse ilmale toomise valuga. The man is cursed with working by the sweat of his brow to have food. Mees saab neetud sellega, et ta peab tööd ja vaeva nägema palehigis. But there is at the same time Aga samuti samal ajal a great promise. tuleb esile ka imeline tõotus. And here is this word that God gives in the third chapter. Ja see sõna on siis kolmandas peatükis. Just read it from the screen. It says, and I will put enmity between you and the woman, speaking to the serpent. Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele. Standing in for Satan himself. Et siis saatana ja tema enda vahele. And between your seed, ja sinu seemne, or what comes from you, või mis siis sünnib sinust, and her seed, or her children, tema seemne ehk siis tema laste vahele. It shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. So, all the way from the very first 3 chapters of the first book of the Old Testament. Päris algusest saati esimese piibliraamatu esimesest 3 peatükist. There's already this first thread. On juba see liin, that's going to continue through the entire Bible. mis jätkub läbi terve piibli. And this is what's so fascinating. Ja hämmastama selle juures, because the Jews look for a Messiah. kuna juudid ootavad messia tulekut. And this is the first mention. Ja see on esimene kord, kui mainitakse. And he's going to have victory, it says, over Satan. Et toimub võit saatana üle. So this is what is presented in the Bible as the answer to this prophecy. Siis see on see, mis piibel toob esile vastuseks selle profeteeringu kohta. The seed of the woman. Naise seeme. And let's read just a couple of these places from Isaiah chapter number 7. We'll read. Loeme paar kirjakohta veel Jesaja 7. peatükist. But even in the midst of judgment, and here's the emphasis. Ja isegi keset kohtumõistmist, ning siin on nüüd see rõhk. Here's really the point. Mis siis annab mõtte. Even in the middle of judgment, isegi and all these kohtumõistmises curses, ja kõikide nende needuste keskel there's a promise given. on antud tõotus. There's hope presented. Lootus.
And God doesn't leave them without hope. ja Jumal ei jäta inimesi ilma lootuseta. And so here's what the seed of the woman is presented as in Isaiah chapter number 7. ja nüüd siin on, kuidas räägitakse naise seemnest Jesaja 7. peatükis. And this comes hundreds of years after the time when the first book of Moses is written down from ja oral tradition. seda pandi kirja 100 aastaid hiljem peale seda, kui Moosese raamatud kirja pandi või kui neid edasi kanti põlvest põlve suuliselt. Verse 14. Salm 14. Heal päeval olgu sul hea meel ja kurjal päeval mõtle järele. Jumal on teinud nii selle kui teise, et inimene ei teaks, mis tal ees seisab. On a good day, you should be happy. Is this Isaiah? Oh, sorry. I'm sorry. Oops, minu viga. This is the great prophet Isaiah. Now, this prophet was the one that we saw last week, this 7-meter scroll that was discovered in the Dead Sea Scrolls. Et see prohvet Jesaja siis on see, kelle kirja manuskript oli 7 meetri pikkune, mis leiti Surnumere kirja siis selle avastuse, manuskriptide avastamise käigus. Okay, go ahead. Ja ma nüüd loen siis õige koha. Jesaja 7:14. Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe. Enne neitsi jääb lapse ootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. Okay, and then let's take a look in Galatians chapter 4 and verse 4. This is now in the New Testament. Ja vaatame nüüd Uues Testamendis Galaatia 4:4. Is this okay? I'm just trying to set the stage. Et kui see sobib, et ma lihtsalt And in your notes, we're in the last section. Oma märkmetesse võid vaadata viimasest slide number 6. Slide 6. I'll try to next time I'll try to keep us in the notes a little bit. Ja ma üritan järgmine kord seda märkmetesse panna paremini. So this is that reference in Galatians 4 and verse 4. Galaatia 4:4 on siis järgnevalt viidanud sellele, aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla. Okay, so this is the seed of the woman. See on siis, kuidas räägitakse naise seemnest. What is going to be spoken of as the Messiah in later prophecy. Ja mida hiljem räägitakse kui Messiat profeteerimisest. It's like all of these threads are beginning in the tapestry that are going to be woven throughout the entire narrative. Kõik need liinid algavad päris algusest saati ning on läbivad läbi terve selle ajaloo. And then in your notes there's spiritual warfare. Ja siis su märkmetes on kirjas punkt, kus räägitakse vaimulikust lahingust. Good versus evil. Hea versus halb. And I won't read them, but it speaks of in Ephesians of the fight of faith. Ja Efesuse kirjas räägitakse usuvõitlusest. And Romans as well. Ja samuti ka Rooma kirjas. And how there is this spiritual warfare happening. Kui toimub vaimulik võitlus. Good and evil. Hea ja halb. And finally in your notes. Ja viimase punktina su märkmetes. The victor. Võitja. Here we go. And this is from this first moment in the first book of Moses. Ja see on sellest esimesest momendist esimese Moosese raamatust. The serpent or Satan Madu või saatan is going to be crushed under the heel of the seed of the woman. Saab lõmastatud naise seemne jala all. So it's almost like this picture of Adam and Eve Ja see on justkui seesama pilt Aadamast ja Evast. is being pulled aside, and we're looking into the future of what this means. Et nad tõmmati eemale ajast ning nad nägid tulevikku, mis on tulemas. And here we see the death and the burial and resurrection of Jesus Christ, surma ning matmist ning ülestõus. which is the basis for this spiritual victory. Mis on selle vaimuliku võidu aluseks. Okay, I've said a lot, but it was about a smaller portion today. Aga väga väiksemal teemal täna. Next week we're going to speak about, have you heard about Noah? Järgmisel nädalal me räägime Noast. And the universal flood. Ja ülemaailmsest uputusest. We'll speak about that and the birth of nations. Ning ka riikide tekkimisest. Now this is all setting the stage for the way that history was understood.
Ja see kõik loob aluse sellele, kuidas ajalugu mõisteti, with echoes even today. Mis kajastub ka tänase So päevani. we have a few moments and we can end early, but if you have some questions, Et kui sul on küsimusi, meil on pisut aega veel lõpuni, I would love to do my best. siis mul oleks hea meel. Or if you would like for me to bring some resources that you're interested in next week. Või kui sa tahaksid järgmisel nädalal mingist teemast rohkem teada saada, mis sind huvitab, That are your curiosity or mis interest. sinu huvi hõlmab, So, any questions? siis anna märku või Any at all? küsimusi. You can think, yeah, hold on. A couple of questions. What do you think about ancient men? Men which should live in a cave. Yeah. The men who can't Küsimus siis, speak. kuidas mõista ürgaja inimest, kes koopas elas. Yeah. So You ancient said men, the yeah. first man was Adam, and Yeah. Adam was clever man. Yeah. As evolution said, the first men were like a monkey. Yeah. How is That's it? the theory, yeah. Et evolutsiooniteooria kohaselt olid ennem inimesi ahvid, kellest inimesed arenesid. Küsimus siis, et kuidas seda mõista. And this is probably the point where the theory of evolution and what's presented in the Bible begin to deviate. Ja see on see punkt, kus see, mida räägib Piibel või mis on esitatud Piiblis ja mida tuuakse esile evolutsiooniteoorias, kus need kaks teemat omavahel lähevad eri suundades. So in this third slide in your notes, Kolmanda slaidi su märkmetes I referred to the idea that this pattern, ma tõin esile, et see muster, there are some scientists that are Christian or Jewish and actually practicing believers. et on teatud teadlasi, kes on kas juudid või kristlased, kes usuvad seda. Some of them discredit the theory of evolution completely. Osa aga täielikult Undermine or ei usu evolutsiooniteooriat ja on selle vastased. And others will say, well, this follows the pattern of what the Bible presents. Ja on teised, kes ütlevad, et see on sarnane sellele, mida Piibel meile räägib, et see järgneb sellele samale mustrile, mis on Piibli loomisraamat. To a point. Teatud määral. So I'm just presenting Bible history. Aga ma toon esile Piibli ajalugu. And you make your own choices or decisions about what you think. Aga see, mismoodi sa sellest aru saad või otsustad selle üle, see on su enda otsus. But I think it's fascinating. Aga ma arvan, et see on põnev. And definitely there are some big questions Ja kindlasti on suuri küsimusi, that people have asked for a long time mida on inimesed praegu küsinud and ask today. ja ka täna küsivad. And there are new questions Ja on uusi küsimusi, mis on that people didn't ask before. mida varem ei küsitud. And these are all good questions. Ja need kõik on head küsimused. So I don't know that I'm ambitious enough to answer every question. Et ma ei tea, kas ma olen piisavalt ambitsioonikas, et vastata igale küsimusele. But I am happy to do my best to present Bible history. Aga ma olen rõõmus selleks, et või mul on hea meel tuua esile Piibli ajalugu. And so maybe I'm better suited for answering a question about the history aspect. Ja võib-olla ma olen sobilikum ajalooliste küsimuste But vastata. certainly speaking of cavemen, there were characters in the Bible that did live in caves. Aga rääkides koopa inimesest, siis Piibel räägib inimestest, kes elasid koobastes. That's the part that picks up with the biblical narrative. Ja see on see osa, mis mahub Piibli siis narratiivi. I hope that was helpful. And Ma loodan, et sellest oli abi. any other question? Kui on veel küsimusi Any comments? või kommentaari? Get a hold of us the presentations. Well, yeah, I have a friend that Et mul on üks sõber, from Norway, where my wife grew up, kus mu naine kasvas, and he does a presentation about evolution kes and teeb presentatsioone these kind of things. But evolutsiooni ja loomise siis vastuseisu osas.
But any questions about the history here? aga kui on ajaloo osas küsimusi kellelgi piibli ajaloo osas. And yes, In the beginning, have the tree of life, and then it's not mentioned for a long time, all the way to the revolution, Yep. the book Revolutions, and what happened to it in the meanwhile. Et küsimus siis selline, et piibli alguses räägitakse elupuust ja terve piibli jooksul seda ei mainita, kuni siis piibli lõpus ilmutuse raamatus. Ja küsimus on, mis siis vahepeal sellest elupuust sai või mis siis sellega juhtus. Yeah, this is something that I didn't cover, but it actually says in the first few chapters of the first book See of on miski, Moses. millest ma ei rääkinud, aga jah, esimeses Moosese raamatus räägitakse alguses elupuust, There was in the middle of the garden mis oli samuti aia keskel, this tree of the knowledge of good and evil. kus oli hea ja kurja tundmise puu. There was also this less famous tree, Oli siis but it's right there in the text. seesama vähem tuntud puu, elupuu, And- ja see oli sealsamas. The tree of life. Yeah. And this comes up again in one of the books of prophecy in the Old Testament. Ja see tuleb esile ka Vana-testamendi profeteeringutes, Ezekiel, maybe. Ezeeklis võib-olla. And it's spoken of in heaven. Ja sellest räägitakse kui puust And then taevas. again in Revelation, as you said. Ja samuti ilmutuse raamatus. Again in heaven. Samuti jällegi taevas. And in eternity. Või igavikus. So the idea is that Adam and Eve lost, and all of humanity as a result, lost access to the tree of life. Ja mida siis öeldakse on see, et Adam ning Eva ja kogu inimkond kaotas ligipääsu sellele puule. And people lived for shorter and shorter periods of Ja time. inimesed elasid järjest lühemat eluiga. And so the idea is presented Ning see mõte tuuakse välja, that in heaven, et taevas, the spirit or soul of humans kas siis vaim või siis hing, that have been reunited with God, their Father, mis on uuesti ühenduses Jumala isaga, will live forever elab igavesti. in a place where is the tree of life. Selles kohas, kus on elupuu. In fact, the tree of life even becomes a metaphor Ja elupuust saab metafoor for Jesus Christ himself. Jeesuse Kristuse näol. So this all comes to play. Ja see kõik siis Great question. on omavahel seotud. Anything else? Kui on veel midagi küsida. Thank you very much for coming. Ma tänan, et olete tulnud. I hope it was interesting. Ma loodan, et oli põnev. Bring me questions afterward if you have something you don't just want to say out. Küsige mul küsimusi. And I'll do my best to present it next Ja week. ma üritan järgmisel nädalal siis vastuseid tuua ja esitada. So thank you very much. Ma tänan. Thank you. Work out after work. Work with your body while you're working. Sorry? Oh, in school? Well, it depends on the country and it depends on the